सेवा और आध्यात्मिक प्रचार प्रसार धर्मे सामाजिक संगठन व्यास फाउंडेशन चतुर्थ वर्षर प्रथम त्रैमासिक उत्सव और गीता ज्ञानांजन पत्रिकार नवम संख्यार लोकार्पण अध्यक्षा स्नेहमयी आचार्य सभापतित्व तथा पंडित डॉक्टर सिद्धेश्वर पंडा मंच परिचालना और उपसभापति रश्मिता नायक सुसहयोग द्वारा पंचपल्ली ग्रामस्थित श्री श्री ग्रामेश्वर महादेव पवित्र प्रांगण संलग्न ओटीडीसी सम्मेलनी कक्षरे अनुष्ठित हेला। उक्त समारोह में बरण्य अतिथि भाव राधागोविंद सेवाश्रम पटिया भुवनेश्वर मठाधीश बाबाजी विभूति दास, प्रोफेसर डॉक्टर अर्पिता प्रियदर्शिनी, शिक्षाविद तथा प्रवक्ता सरोजिनी रथ, गीताशास्त्रविद पंडित ऋषिकेश साहू, दैनिक खबर कागज धरित्रीर आसोसिएट उपसभापति प्रदीप कुमार रथ प्रमुख व्यास फाउंडेशन नीतिदिनर सेवा कार्य और आध्यात्मिक पत्रिकार सुपरिचालना को प्रशंसा करथिले। प्रथमे गीता शास्त्रविद प्रशांत कुमार शतपथी वेदमंत्र पाठ सहित अतिथि परिचय प्रदान करथिले। अन्यमानंक मध्यरे फाउंडेशन कर्मकर्ता विवेकानंद होता, डॉक्टर सुनाकर बेहेरा, रमाकांत राउल, क्षेत्रमोहन दास, प्रफुल्ल कुमार शतपथी आदि निज वक्तव्य संगठनर विविध सेवा कार्यर सविशेष धारणा देथिले। मंचासीन विभूति दास को व्यासपुत्र सम्मान, डॉक्टर अर्पिता प्रियदर्शिनी, सरोजिनी रथ और प्रदीप्त कुमार रथ को व्यास प्रतिभा सम्मान रे सम्मानित करागला। पंचपल्ली एरसमा राहामा बड़पाल तीर्तोल अंचल 15 रु अधिक प्रतिभाधारी व्यक्ति को मध्य एही मंचरे मानपत्र उत्तरीय आदि प्रदान पूर्वक सम्मानित करागला। कार्यक्रम को सफलतार सह परिचालना करिबा पई विपिन माझी, नगेंद्र नाथ स्वाई, प्रतिमयी आचार्य, अक्षय कुमार साहू, शरद कुमार साहू, परमानंद मिश्र, मनोहर स्वाई, राधाराणी सामंतराय, बुबू भाई प्रमुख समर्पित भावे उद्यम करथिले। सबठारु उल्लेखयोग्य कथा, जानकादेपुर दृष्टि बाधित रवींद्र महांती को तांको अनुरोध क्रमे एक क्याबिन देवाको घोषणा करागला। परिशेष धन्यवाद सहित सभा त्याग करागला। मो श्रीमती स्नेहमयी आचार्य अध्यक्ष व्यास फाउंडेशन। आज व्यास फाउंडेशन नवम संख्या गीता ज्ञानांजन पत्रिकार नवम संख्यार पत्रिका उन्मोचन कार्यक्रम करागला। मुझे गोटे कथा कही रखी, आम सेवा फाउंडेशन ना हूँ सेवा और आध्यात्मिक धर्मी संगठन। आज सेवार जो झलक आम फाउंडेशन कार्यकारी सभापति विवेकानंद होता, आमर जो जड़े आप देखिए जड़े दृष्टिबाधित भिन्नक्षम पिलाटी भिक मागुला माँ को धरिकी आज संपूर्ण भाव में घरे बसई देवा भली गोटे पदक्षेप नहीं। खूब कम दिन भीतर गोटे दुकान करने गोटे केबिन प्रदान करेंगे। आध्यात्मिक सन्थ विभू दास महाराज एवं आमर धरित्रीर मुख्य जे प्रदीप्त रथ महोदय आसी आम कार्यक्रम जोग देते से खूब शीघ्र गोटे व्यास मंदिर एवं व्यास फाउंडेशन पर गोटे जराश्रम व्यवस्था करेंगे बोली मन भितर जो आम मन भितर जो आशा संचार करें गले आम संगठनर जो आभिमुख्य सेवा और आध्यात्मिकता निश्चित भाव में यहाँ सारा ओडिशा रे प्रचार प्रसार हेब। आम असहाय दुखी एवं जो पिला माने बापा माँ को घर बाहर कर दौरान से मुहरे टी हस फुटई पारू बोली आम संगठन मध्यम आमर आशा और विश्वास आम संगठन प्रतिकूल परिस्थिति जो मैंने सब आसिकी केते आध्यात्मिक धर्मी लोक मैंने सब जोग देते आम से हृदय कृतज्ञता धन्यवाद जनाऊँ। आउ से आशीर्वाद रहिले आम संगठन यही भाव में प्रत्येक दिन सेवा कार्यक्रम जारी रखुची एवं जारी रखिबो। जय जगन्नाथ। आज्ञा मुझे विभूति दास अभिराम परमहंस आश्रम हूँ ब्रह्मचारी। मोर आश्रम हूँ आपणकर पटिया राधागोविंद सेवाश्रम। तेणु बड़ कथा आज जो व्यास फाउंडेशन या एमती एक अनुष्ठान प्रकृत में आम जीवन जमी घरटे मुड़ुदिया ठीक ना जमी घरटे भुशुड़ी पड़ी था से घर पर भविष्य न था। आम जीवनर प्रकृत वास्तव भविष्य होती व्यास फाउंडेशन। कारण जी ही सृष्टि को निर्माणदाता प्रकृतर जहाँकर से तपस्या जहाँकर जुग जुगर भावना आज आम समस्त को अस्तित्व प्रदान करिछि, आमको ज्ञान प्रदान करिछि। आम जो सरल भाव में शुद्ध भाव कौन निज जीवन में जो आम समस्त आचरण करें कायेन वाचा मनसेन्द्रिय बुद्धियात्मना व प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् सकल परस्मै नारायणाय समर्पयामि। आम शुणुचे बुझुचे जो निज जीवन में आचरण अनुभव करवा निश्चित यहाँ आम जीवन कौन कर स्वर्ग सुख दब। कहीं आपणकर भागवत कहे परम शास्त्र भागवत अभ्यास
କରୁଥିବା ନୃତ୍ୟ କାହିଁକି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ବେଳେ ଏହା ପରମଶାସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ହେଲା ନା ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହା ଏକ ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ବେଶ ଲେଖିଦେଲେ ଏହା ଜୀବପରକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ କ'ଣ କରେ ସଂସାର ଭିତରକୁ ନେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସଂସାର ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଭାଗବତ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ଅବଦାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କ ପାଦପକରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଆମେ ସମସ୍ତ ଜନଜାଗରଣ ହୋଇପାରିଲେ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ଋଷିମାନଙ୍କର ଦେଶ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମନ ପକାଇଲେ ତାଙ୍କର ଭାବ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଦେଶ ବଦଳିବ ଦୁନିଆ ବଦଳିବ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ରାଗ ଅହଙ୍କାର କମିଯିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହ ବାସ୍ତବରେ ଉଭେଇ ଯାଉନି ମଣିଷର ଲୋଭଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଚାଲୁଛି ସେବା ତାର ଯେତିକି ରହିବା କଥା ସେବା ଯେତେ ବଢ଼େଇଲେ ବୋଧେ ସେବାର ଅର୍ଥ ସେ ବୁଝିନି ଆଉ ସେବାର ଫଳ ସେ ବୁଝିନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ତାର ଗୁଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ଇଏ ତିନୋଟି ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯାଏ ତାର ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିନଥିବାରୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହନ୍ତି ଯେମାନେ ଅଟନ୍ତି ତୋର ଦାସ ଦାସୀ ଯାହାକୁ ତୁ ସେବା କରୁ ଦିବାନିଶି ଆମେ ଚାକର ସେବା କରୁଛେ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକକୁ ସେବା କରୁନେ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଟିକେ ଆସିଛେ ଆଉ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ସତ୍ୟ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଅଛେ ଆମେ ଭଡ଼ା ଘରର ବେଶ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଛେ ବାସ୍ତବରେ ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ଆମକୁ ଅତି କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଏଠିକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଆମେ ମାତୃଘରର ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋରି କଥା କହିବି ତୋରି କଥା ଭାବିବି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆସିବି ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଛେ ଆଉ ସେ ଭୁଲିବାଟାକୁ ଆଜି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୀତାର ଗୌରବ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଥରେ ମନେ ପକାଇଦେଲେ ଥରେ ତ ମନେ ପକାଇଦେଲେ ଆଉ ଏତେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସ୍ୱତଃ ସେ କରୁଣା ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ କରୁଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ କରିବା ଏ ବ୍ୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏତିକି ଉପସଭାପତି ବ୍ୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆଜି 4th ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛି କ'ଣ ଆମର ମାନେ ଜିରୁରୁ ବାହାରିକରି ଆମେ ଆଜି 4th ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ବ୍ୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଯେଉଁ ସେବା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଗଠନଟି ଆମେ କରିଥିଲୁ ଆମର ମାନେ ସେବା ସହିତ କେମିତି କ'ଣ ଆମ ଧର୍ମର ଗୀତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିଲୁ ଏବଂ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁବରୁ ଦ୍ରୁମ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବରେଣ୍ୟ ବିଦୁନ ମହର୍ଷିମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆମ ଉପରେ ଥାଉ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମୋଟୋ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜରାଶ୍ରମ କରିବୁ କି ଗୋଟେ ଗୀତାର ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସେବା ଆମ ଉପରେ ରହିଲେ ଆମେ ଆମ ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରିବୁ ବୋଲିକି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଜଗତସିଂହପୁର କୋଜଙ୍ଗରୁ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଏକାମ୍ର ଲାଇଭ୍।